Kinder Bueno, kolač koji će vas oduševiti, kombinacija ukusa koju niko ne može odoleti. I on se pravi ovako. Keks umačemo u mleko i poređamo u pleh dimenzija 20x35. Zatim preko keksa sipamo i razmažemo 250 g Eurokrema, koji smo prethodno samo malo zagrejali u mikrotalasnoj da bude mekši. Onda poređamo drugi red keksa. Za ceo kolač bit će vam potrebno oko 300 g keksa. Kad smo to završili, u posudu sipamo 2 pudinga od vanile, 80 g šećera i malo mleka. Zatim u šerpu sipamo 500 ml mleka, 2 kesice vanilin šećera i odnesemo na vatru. Kad provri sipamo puding i zakuvamo. Skuvani puding obložimo providnom folijom kako nam se ne bi stvarale grudvice i ostavimo da se ohladi. Kad nam se puding ohladio, izmutimo ga malo mikserom. A zatim u posudu sipamo 250 g kajmaka, 250 ml slatke pavlake i umutimo u gusti šlag. Smesu dodamo u puding, promešamo, a onda dodamo 100 g prženih mlevenih lešnika i nastavimo da mešamo dok se sve to lepo ne sjedini. Smesu presipamo preko keksa i poravnamo. Odmah nakon toga u šerpicu sipamo 200 ml slatke pavlake i odnesemo na vatru. Zagrejanu pavlaku sklonimo sa vatre, sipamo u 200 g čokolade za kuvanje i mešamo dok se sastojci ne sjedine. Ganaš ostavimo malo da se prohladi da nam se ne bi javila kondenzacija ili ti voda između ganaša i fila. Onda prelijemo kolač, malo protresemo da lepo prekrije celu površinu i odnesemo da se hladi. To je to, naš Kinder Bueno je gotov. Ako vam se dopao video, lajkujte i subscribeujte, a mi se vidimo narednog puta.